Welcome to Negrency Vlog Collaboration. with Mr. Vixon Amadon Official and Jason Kalonsag Kalimot. Pwede ba na itong i-shoutout ang imong gikairing-iringan karon? Vernon naman drone. Vernon Hamandron. Si Vernon Hamandron, single or taken? Single. Wow, single pero... Searching. Oh, searching. Searching. Pero nakarigi, kuan, gi panguyaban. Nakarigi iring-iringan. Sige, nakikiring-iringan wala? Naa. Ay, kini na. Mula nung makilala ka, nag-iba itong nadarama. Ang akong Pwede ba na itong i-shoutout ang imong gikairing-iringan karon? Patay. Ay. Meow, meow. Shoutout tayo ko nga ni Kwandia Joshele Buagas. Nasa Kims. Pero naibo kasi ha. Of course. Of course. I think gwapa ni si Giselle. Ano, karon ka naman kay iring-iringan. Message nimo sa imong kay iring-iringan. Salamat sa time og tungod nimo. Tungod nimo nakuha ng good mata ng kasakit. nakita ka at nasabi Stay ingats, ampingats. Thank you, Brad.